sih, bangun sih. Yo. Yuk. Sik, Cuk. Main Jok. ya. Wah, Mencurigakan nih. oh, jangan. Gue nanti aku. Yuk. Dim, Asik ini. Yo apa ki? buka ra. Ngusik. Bisa buka. Buat di bom. Ah, cuk. Tapi cok, iki bolak-balik. Belum balik. Pangan. Lepas apa nih? Daker. Kene. Ker, mana Ker? Kenapa ke? Undang-undang ke? Ngapa ke? Kayak apa? Ya ora. Apa kuwi? Enak. Enak ah. Apa? Murah. Gini. Bolak-balik ora, bolak-balik kopen. Besok. Kira. Hampir. Enggak. Ngeleh ke? Enggak. Apa enteng? Enggak bisa. Buka. Boleh begini. Lagi apa? Apa? Lho apa ki? Ora setan nih. Kebole otok karo kae. Kira-kira iki mau kuwi we. Acong. Apa? Mbok dompet ke yang kono. Kebole otok. Dia anak belum ada jejak. Ora jajake opo? Jejak apa? Kowe lho kok lho. Kowe mau ngompet ke iki apa, Lim? Ya, watuk terus aja. Virus. Tak jadi watuk som virus aja. Gua virus kok. Mati bekas watukku. Hah? Bekas watuk.